like difficult lah. Alright, so kita start off with number one is the quantum theory of light. Okay, so before we go further, you kena compare dulu what is classical physics, what is modern physics. Okay, so classical physics is something yang besar-besar. You belajar trolley, you belajar roket, besar. Tapi kalau modern physics, you are studying about atom, studying about particles, study about quantum, yang kecil-kecil tu. Alright, so di sini cikgu compare between the two physics. So classical physics, as you know, you dah belajar law of motion, wave, electromagnetism, thermodynamics. And then semua benda adalah in macroscopic size, besar. Contohnya planet, orbit, lepas tu rocket launching, motion of trolley. Tapi kalau modern physics, more towards microscopic size, atom and subatomic atom. Lepas tu you belajar photon, ni first time you nak jumpa photon, and then black body radiation and photoelectric. Alright, so you dah belajar wave, electromagnetic wave. In the electromagnetic wave, you ada visible light. So kenapa kita focus on visible light? Because that is the light that you can see. Jadi sebab tu kita focus on light. But light, visible light is in your electromagnetic spectrum. So selama you belajar, you tahu light is actually electromagnetic wave. Light can transfer energy. Light speed is 3 × 10⁸. Light ada 7 colors. Ya, you kena hafal lah. Alright. So light also can do reflection, refraction, diffraction and interference. Okay. What is the difference between quantum? So quantum, dia cakap light is a composition of small packet of energy which are called photon. So sekarang you kena remember light, photon. Okay. Alright. Macam mana dia boleh timbul the theory quantum? This is because scientists buat satu eksperimen black body radiation. Okay. So ada orang yang kata black body mesti black ke? Tak semestinya. Black body is a body which absorb all the electromagnetic wave. Okay, so kita anggap kata sekarang senang kamu cerita, you ingat black body absorb semua colors. Tapi dia akan absorb one emission of radiation, satu color. Depends on the temperature. Okay, so dia akan absorb all colors but it will emit one radiation ataupun one color. Alright, so black body kalau dia absorb the electromagnetic wave, dia akan jadi panas. So apa itu definition of black body? So an idealized body that is able to absorb all electromagnetic radiation and emit thermal radiation depending on its temperature. Thermal radiation maksudnya dia panas, dia mengeluarkan radiation. Alright? Okay. Alright, black body radiation. So kalau kata soalan tanya, what is the meaning of black body radiation? Black body radiation is electromagnetic ray that emits by black body. So black body tu boleh emit radiation. So radiation tu nama dia radiation from black body. Okay, tadi cikgu cakap kan eksperimen. So bila saintis buat eksperimen, dia kata kalau ikut classical physics, semakin tu electron vibrate at same frequency should have the same energy. Ni, this line Okay, this line. Okay, yang ni, yang cikgu tandakan classical physics ni. So kalau ikut classical physics, dia akan apa? The light energy produced by the vibration of electron can reach unlimited high value. Dia akan bertambah. Semakin panas, dia akan bertambah. Tapi bila dia buat eksperimen, dia didapati, tak, dia naik sampai satu maksimum ni, dia akan turun kat sini. So this is the maximum of the intensity. Maksimum. Pada ketika apa tu maksimum? Pada specific wavelength. Dan nampak dekat sini, wavelength dia is low. Dan kamu tahu, kamu belajar classical physics, V equals to lambda F. Jadi
Kalaulah dia punya lambda decreases, so F akan increases. Okay, so jadi dia classical physics tak boleh nak explain this graph. Jadi siapa yang boleh explain? Quantum physics can explain. So light intensity on the left side of the peak does not continue to increase with the increase of wave frequency. Wavelength kecil, frekuensi high. So dia tak dapat macam classical physics. So dia kena terangkan menggunakan quantum theory. Okay, so itulah yang mencetuskan the idea of quantum ni. Sebab tu kita kena belajar quantum. Quantum ni banyak lagi you belum tahu. So you also can prove something and then you will get you punya law lah, Hafiz law ke Muhammad's law. Right, next one. Okay, black body. Okay, tadi cikgu cakapkan black body is an idealized body that absorb all electromagnetic radiation and it will produce one radiation at certain temperature. Okay, kita tengok kat sini. Kalau you panaskan pemanas pada 900 darjah Celsius, dia akan keluarkan cahaya merah. You panas lagi 1300 darjah Celsius, dia keluar color kuning. Jadi pada temperature yang high, it will produce one radiation. One radiation with one color lah. Mungkin kalau cikgu panaskan lagi jadi 2000 darjah Celsius, mungkin dia akan jadi warna biru. So lagi tinggi temperature, lagi dia akan keluar color yang lagi high frequency. Alright? Okay, tengok dekat jari pun sama. Tu dia keluar berbagai-bagai color, depends on the temperature. And then kalau you tengok dekat graph, nampak di sini red star. Jadi kita nampak dekat situ, inilah graph untuk red star. Dan kat mana dia punya puncak yang tinggi? So dekat color merah. Jadi dekat situ akan keluar color merah. So cikgu buat merah lah. Okay, so you akan dapat color merah dekat situ. Sebab color dekat puncak tu color merah, sebab tu nama dia red star ya, Teacher Wan. Yes. Red star. Sebab puncak dia paling maksimum, dia punya intensity dekat situ pada 400 Kelvin. So dekat situ the maximum intensity. So dia akan dapat dekat warna merah. So warna merah lah, this is the wavelength yang menghasilkan warna merah. Okay, kalau kita tengok lagi, increase lagi temperature. You dapat dekat 5270K. So dekat situ dia punya maximum intensity apa dekat situ. So color dia between kuning dengan nak pergi hijau sikit. So dia lebih kepada kuning. So that's why the white star tu. Like our sun dia panggil. Alright. So lagi tinggi temperature, the maximum dekat situ adalah ni dekat blue. So that's why dia jadi blue star. Okay. So macam pemanas tadilah. At certain temperature, it will emit certain color. Sebab color itu mewakili wavelength. Okay? Alright, boleh ingat black body radiation, dia absorb semua, dia akan release one color, one emission of ray. Dan that one depends on the temperature. The greater the temperature, the greater the frequency, the greater the energy. So dia akan pergi kepada frekuensi yang tinggi, maksudnya wavelength yang paling rendah. Okey, kita teruskan spektrum. Okey, so selama ni you ingat you ada belajar continuous spectrum. Ni electromagnetic wave. Dia ada merah, ada kan 7 color kan. Jadi semakin ke arah sini, maksudnya you punya wavelength semakin besar. Tapi you punya frequency is lower. Semakin ke arah sini, semakin frekuensi high. So that's why lah bila you tengok tadi, graph tadi ni, nampak tu? Di sini adalah the visible light. Jadi semakin tinggi, dia semakin ke arah sana lah. So dia akan menjadi lebih biru ke ungu-ungu. Sebab dia punya frekuensi dah sangat tinggi. Bila frekuensi high maksudnya, dia dah sangat panas. So benda yang sangat panas tu dia akan mempunyai frekuensi yang sangat tinggi ya. Teacher Wan, how about the thermographic punya image tu? Does the color shows that
The blue one is the hottest for the thermographic image. Yes. Okay, so jari kita tak panas sangat. Okay, dia merah and then ada kuning. So all the colours lah depends on the temperature of the jari tangan tu semua. So kalau kamu tengok dekat dekat komputer. Okay, komputer tu sangat panas kan. Dia more towards the kuning dah masuk nak campur biru dan nak jadi ke ungu dah yang hujung tu. So sangat panas lah temperature of the computer. Alright. So boleh cikgu terus Okay, so kalau kamu belajar quantum, so dia tak ada lagi continuous spectrum. Spectrum dia kita panggil line spectrum. Sebab dia bukan sepanjang wavelength tu dia ada colours. No, colour dia akan ada specific wavelength with specific frequency. Jadi masa wavelength itu dia keluar colour merah. Satu lagi wavelength yang lain dia akan keluar colour hijau. Jadi dia akan ada line saja. Dia tak ada continuous macam yang lama. So ini untuk quantum physics, quantum dan ini adalah untuk your classical physics yang you belajar sebelum ni. Okay? Yang you belajar wave tu, electromagnetic wave. Okay, so bila dia dapat eksperimen macam ni, barulah kita kena kaitkan yang initiate all these ideas. You kena tahu 8 scientists. Okay, so 8 scientists tu yang seperti dalam buku teks kamu kena tahulah sekurang-kurangnya nama penuh dia and then apa yang dia contribute to science. You have to know that. Okay, tak hafal semua pun tak tahu, tak apa. At least you tahu siapa yang datang dulu, siapa yang keluar first idea, dan siapa yang sambung kemudiannya. Alright, so the 8 scientists that you have to know, the first one is Isaac Newton. Okay, kalau kamu dah belajar quantum sebenarnya you dah jumpa dah all this. You dah jumpa dah apa itu duality yang menyebabkan you tak faham. What is the duality? Duality wave particle. Sebab you dah belajar dah, dia cakap wave is also a particle. Wave can act like particle. Particle can act like wave. So semua ni idea datang dari all the scientists. Okay, so the first scientist Isaac Newton dah jumpa dah, dia dah cakap dah light as a small compact particle. So dia kata light is actually a particle. Tu dia cakap. Tapi tak boleh nak buktikan lagi. So sambung the Thomas Young pula dia buat apa? Dia buat double slit Young. You pun buatkan eksperimen wave double slit. So kita nak buat apa double slit? Kita nak tengok the effect on the screen. Effect of interference. Jadi yang cakap light is actually a wave. Jadi sebenarnya dah ada idea. Light is actually a wave and also a particle. Alright. Continued by John Dalton. Apa John Dalton buat? So kita tahu John Dalton kata the smallest particle is atom. Itu Dalton. Dia yang start off kata the smaller particle is atom. And then continued by J.J. Thomson. J.J. Thomson kita belajar atom is actually ada particle on top that. Dia panggil plum pudding. So ada dot. Macam cheat small itu. So the dot itu apa? The dot tu is actually electrons. So sekarang kita dah tahu ada particle called electron. Alright. And then continued by Planck. Ni yang datangnya black body. So Planck is actually somebody who explain black body radiation. So what kata Planck? Planck kata apa? Planck kata, electromagnetic wave emitted by black body is in discrete form. Dia kata the discrete form is called quanta atau quantum of energy. So that means tadi cikgu dah ceritakan black body absorb all rays, all electromagnetic wave. Tapi lepas tu dia akan keluarkan one radiation. So that one radiation dia panggil quanta of energy. So one radiation ni bentuk discrete. Maksudnya dia bulat. So maksudnya kalau ada cahaya yang datang, ada laser ke, dia sebenarnya bukan datang
continuously. Dia sebenarnya one packet. Macam ni. Satu packet. So ini ada energy, ini bawa energy, ini bawa energy. So every packet ada have energy. So dia kata that is called quanta of energy. Okay, and then continued by Einstein. Einstein sekarang cakap this quanta ni dia call photon. Dia dah tukar nama. So black body keluar radiation, that radiation is called photon. Okay, so Einstein further experiment, dia buat photoelectric. So this one photoelectric you akan belajar lebih lagi dalam 7.3. Okay, so cikgu bagi tahu saja siapa yang teruskan kerja kat mana. Alright, and then continue for Niels Bohr. Okay, Niels Bohr banyak you belajar dalam chemistry. Niels Bohr dia keluar the atom tu. So nucleus, around the nucleus ada electron. And that electron ada di different shell. So electron can what? Can transition. Maksudnya dia boleh lompat dari shell ketiga, lompat ke shell kedua, lompat ke shell satu. Semasa dia lompat tu, dia akan release energy. So that energy is actually photon. Apa saja energy yang release, yang keluarkan, yang emit is photon. Alright? And then you juga kena tahu pasal de Broglie. Okay? So ejaan dia is Broglie tapi you sebut de Broglie. Okay? So de Broglie dia keluarkan postulate idea of wave particle. Tadi yang Isaac Newton sama dia duk cakap pasal wave. Wave is particle. Wave is wave. Ini dia di sini de Broglie akan cakap particle is also a wave. Macam mana dia boleh tahu? Sebab dia buat eksperimen yang double slit. Jadi dia nampak the electron punya emission tu boleh menghasilkan the fringes yang kamu belajar tu. Kalau interference mesti ada fringes. Jadi dia dah cakap dah, wave can be particle, particle can be wave. Itu de Broglie. Alright? Okay, so kita kena dah tahu sekarang. Sekarang black body. Black body adalah an idealized body yang absorb all, dia akan keluarkan emission. So emission tu kita panggil photon. Photon tu dia akan keluar dalam packet of energy. 1 photon, 2 photon, 3 photon. Alright? Okay, kita tengok apa tu maksudnya photon tu, photon energy. Okay? Okay, photon energy ataupun kamu panggil juga quantum of energy. So what is the meaning? Quantum energy is a discrete energy packet and not a continuous energy. Okay, so ingat packet maksudnya 1 packet, 2 packet. Macam cikgu lukis this one. Dia bentuk packet. Okay, so this energy depends on what? This energy depends on frequency of wave. Maksudnya kalau frequency high, maksudnya energy dia high lah. Alright? So, kita gabungkan idea Max Planck and also Einstein because they are talking about the same thing, about black body. Cuma Planck panggil quantum energy, tapi Einstein panggil photon energy. Dia sama saja. Sebab tu cikgu buat dia equal ni. You boleh namakan dia quanta, discrete energy packet ataupun photon. Okay, so ini energy photon. EP EP is directly proportional to F. The greater the frequency, the greater the energy photon. Jadi kalau kamu tengok di sini, energy photon blue is greater dengan dari red. Sebab apa? Sebab frequency blue is higher than frequency red. Okay? So sebab itulah dia punya energy lebih banyak. So the greater the energy, the greater the frequency. Alright, so photon energy. Sekarang ingat the emission of the electron, the emission of the light kita dah panggil photon. Okay, sekarang bila kamu ada laser tu, sekarang jangan kata laser. Tu ada photon tu. Berapa biji photon? You boleh kira kalau you tahu formula. Alright, so di sini kita akan ada 6 formulas. Okay,
So sekarang kamu dah tahu dah energy photon, EP. Dan daripada Einstein, you already know EP is directly proportional to frequency. Ingat tak bila you belajar, kalau you ada relationship, you can create a formula. So macam mana kita nak buat formula? So dia akan jadi EP equals to, mesti ada satu apa? A constant kat sini. Constant F. Okay, apakah constant itu? So kalau you belajar dalam physics, actually ini adalah EP sama dengan HF. So this is actually the Planck constant. Okay, Planck constant. Berapakah Planck constant? Semua orang kena hafal. If tak hafal, you mesti hafal lah. So 6.63 times 10 power negative 34 Joule S. Okay, so ini adalah whatever tadi kita cakapkan. Planck idea combine dengan Einstein idea. So it becomes a formula. Okay, so formula dia yang you kena hafal yang pertama adalah E photon, energi yang photon tu bawa sama dengan HF. Okay, apa yang kita kena ingat lagi? Okay, dalam classical physics you dah belajar dah V equals to lambda F. Tapi sekarang ini adalah electromagnetic wave. Jadi speed of the wave is actually C. Speed cahaya kan? C lambda F. So F equals to C over lambda. Jadi kalau kita gantikan F dengan F di sini, so energy photon is actually equals to H C lambda. Okay, so ni cikgu hanya saja tulis ya, sebenarnya tak ada EP ni, dia E sajalah. Tapi sebab cikgu nak you faham bahawa cikgu sedang bercakap pasal energi photon. Okay, so E sama dengan HC over lambda. So dia adalah wave, jadi dia mestilah ada lambda. So ini adalah your formula yang number 2. Okay, formula number 2. Tak boleh yang bulat. Okay, formula number 2. Boleh ingat? So you ingat the basic saja. Setiap photon ada energi dia. So what is the formula? E equals to HF. Okay, so dia depends on frequency. Okay, that formula can be modified bila kamu nak guna wavelength. Remember this one. This is your basic formula for wave, electromagnetic wave. So you dah ada 2 formula. Okay, kita pergi ke seterusnya. Okay, bila you belajar physics, mesti ada power. Okay, berapa power in 1 second. Kalau kita buat kerja pun kita kena tahu power. Kita buat kerja energy. So berapa laju kita boleh buat kerja. So sama juga dengan photon. So energy for 1 photon is E sama dengan HF. Ini you dah tahu. Okay, photon power equals to total energy transfer per second. So ingat balik, you dah belajar dah. Power equals to E over time. Tapi sekarang ini kalau 1 biji paket, 1 photon. What about kalau banyak photon? So banyak photon dia akan jadi N. N is number of photon. N E over time. Tapi your time ni in 1 second. So it becomes power equals to N E. Okay, alright. So E kamu apa? E kamu adalah N HF. So ini adalah power untuk 1 photon. Kalau 1, kalau 2 photon maksudnya 2 HF. Okay? Alright. So you dah ada formula yang ketiga. So yang ketiga adalah this one. Okay, this is your number 3 formula. P equals to NHF. Okay, bolehkah kita nak modify F? Boleh, sebab dia adalah wave. Wave mesti ada wavelength. Jadi, kita akan dapat P equals to NHF. Macam tadi juga, di mana your C equals to lambda F. Jadi, your F equals to C over lambda. Jadi, kita gantikan the F here.
Dia akan jadi P sama dengan NHC over lambda. So this is your fourth formula. Okay. Boleh ingat fourth formula? Sebab bila you belajar pasal wave and also particle, you have to know the wavelength. You have to know the frequency. Tapi basic formula dia mesti tahulah. Macam tadi, the basic formula is E equals to HF. Ni basic. Yang kedua pula, basic dia adalah ni, P equals to NHF. Power equals to NHF. N is number of photon. Macam cikgu lukis di sini. 1 photon, 2 photon, 3 photon, 4 photon. So maksudnya your energy wave tadi datang photon. Tapi dia bentuk dalam paket. So the greater the photon frequency, the greater the energy. Banyak paket, banyaklah energy. Alright? Okay, so kita dah dapat 4 formula. Okay, kita nak pergi ke the next one. What is actually wave particle duality? Duality maksudnya two. So wave can be like particle can be like wave. So definition dia kalau orang tanya what is actually wave particle duality? A condition where light exhibit properties of wave and also particle. It can be particle, it can also be a wave. Dia punya ciri-ciri. Okay, wave property apa? Wave property exhibit phenomena like diffraction and interference. Okay, particle properties apa? It possess momentum and kinetic energy and it can collide with each other. Okay, so kalau you cakap pasal wave duality, you mesti ingat nama ni, de Broglie. Okay, so de Broglie dia keluarkan satu formula. Lambda equals to HP. Okay, so ini formula kamu yang kelima. Okay, apa H? H adalah Planck constant. P apa? P adalah sifat zarah kamu, which is this is momentum. Momentum. Okay, sebab dia particle, mesti dia ada momentum. Okay, apa formula momentum you belajar dulu? Momentum adalah product of mass and velocity. So momentum equals to mv. Jadi formula kamu boleh you modify jadi lambda equals to h over mv. So bila you tahu this one, you tahu this one. Kalau you tahu wavelength, you can find the velocity. Okay, so ada 6 lah formula in this 7.1. Okay, so you kena ingat sekarang black body radiation, dia absorb, dia akan keluar photon. Okay, photon tu ada energy sendiri. So energy tu can be calculated using formula E equals to HF. Okay, alright. Okay, so macam mana boleh dia cakap kata elektron tadi adalah wave? Sebab dia dah buat diffraction. So diffraction ni elektron tadi cikgu dah tunjuk dah. It can become diffraction punya proses kan. Ada dua celah yang tu. Jadi apa itu duality tadi? Duality maksudnya siapa yang boleh jadi duality? All the electromagnetic radiation and also subatomic particle. Okay. So itulah your light. So sekarang you tak boleh cakap light dah. Light is actually a photon. Comes with packet of energy. Alright. Okay, so apa yang nak guna ni? Kenapa penting sangat you tahu benda ni? Okay, kalau you ingat sekarang, you hanya guna mikroskop yang guna light. Tapi sekarang kalau kat universiti, you tak nak tengok your blood cell ni macam ni, kecil-kecil. Kita tak tahu sebenarnya blood cell tu macam mana. Jadi kita sekarang telah advance. You use electron microscope. So electron microscope is actually menggunakan konsep this one, duality ya. The lower the wavelength, the greater the frequency and energy is higher, then higher magnification. Then you boleh nampak sel darah tu 3000 times better, bigger. The image is bigger compared to your light microscope.
So di sini cikgu dah compare. This is light microscope. This is electron microscope. Okay. So this one use source of light. This one the source is electron. Sebab electron lebih banyak energy. Alright. So image yang you dapat, this one is smaller. This one is bigger size. Alright. Boleh ya? Okay. Okay. Sekarang kita dah belajar dah ada 6 formula. Jadi inilah contoh-contoh soalan yang cikgu boleh cari untuk kamu lah. You already get the notes, you dah try the formula. So kita nak tengok what is actually, macam mana kita nak kenal pasti. What are the things that you have to see in the question. So tengok sini you kena calculate energy. So bila you nak kena calculate energy, maksudnya you dah tahu dah apa formula yang energy tadi. E equals to HF. Senanglah. Alright, dan dia bagi you frequency. Frequency. So H you tahu and frequency you know. So you akan gunakan formula E equals to HF. So soalan ni very direct sebab dia tanya calculate the energy for one gamma photon. So dia nak energy photon lah. So masukkan value dia. So 6.63 times negative 34 times dengan 10 power 27. So you akan dapat 6.63 times 10 power negative 7. Jangan lupa joule. So energy is all in joule. Okay. Senang. Senang. Okay, next one. Calculate number of photon. Ingat tadi, apa formula number of photon? E equals to N tadi cikgu cakap. NE kan? Alright. So number of photon sorry. Calculate power. So power ni. Alright. Okay. So ada power. Sorry ni power tadi kan. So formula dia adalah NHF. Power. So apa yang dia bagi? Dia bagi frequency. Ada F. Dia bagi power. Ada power. And then dia suruh cari number of photon. You nak cari N. Okay. By green light. So you ada H. H memang you ada. F you ada. And you nak cari N, you ada power. Masukkan sajalah. That's why cikgu kata you kena remember the basic. Energy punya formula, power punya formula. So kalau you masukkan this one is 50. N nak cari, nak tahu berapa biji photon ni, berapa biji. Okay. H 6.63 times 10 power negative 34 times frequency 5.49 times 10 power 14. Jadi unit N number lah kan. Okay. So N equals to, kalau you cari you akan dapat N sama dengan 1.374 times 10 power 20 photon. Okay. Right. So ada unit ni photon. Dan kalau you cari gunalah 2 decimal point or 3 decimal point. So kalau you nak guna 2 pun boleh. 1.37 times 10, 20. Boleh. So ingat any calculation must be 2 decimal point or more. Alright. Okay, kita pergi ke sample number 3. Okay. Okay, siapa yang tak faham lagi paket tu boleh tanya dalam group teachers. Alright, number 3, a red laser pen produce light with wavelength. Okay, ni wavelength. Okay, if the number of photon emitted, so this one is N, calculate the output power. Output power. So sekarang nak cari power, tapi dia ada wavelength. Okay, so you kena guna formula power equals to N H C over lambda. Sebab ada wavelength. Okay, so N ada, H tahu, C pun tahu, wavelength pun ada. Jadi masukkan nilai. So when you tengok question, make sure you tahu dia bagi apa. You tulis dulu. Then only you will know which formula you have to use. Okay. Alright, so cikgu masukkan terus. So N 3.37 times 10, 18 darab dengan H 6.63 times 10 power negative 34 times C 3 times 10 power 8.
Kalau you tak mau salah, pastikan you buat all the ni. Okay? Bracket, divide by bracket. Lambda 670. Remember nano? So kalau you nak cari formula power, you mesti tukar semua dalam SI unit. Wajib. So nano is 10 power negative 9. Okay? So make sure tekan calculator betul. Guna all the bracket, then only you will get the answer. Because bila you belajar photon, the number are very big or very small. Jadi pastikan you tekan calculator betul-betul. So what is the answer here? So cikgu tulis kat sini ya. Power equals to, kita dapat 1.00 watt. Okay, 1 watt. Alright. Okay, kita teruskan the next one. De Broglie. Okay, nampak de Broglie, automatic you ingat formula de Broglie. So de Broglie is lambda equals to Hp, momentum. Tapi apa yang dia bagi? So dia bagi mass, dia bagi velocity. So automatic the formula become H over mv. Because you nak calculate the wavelength. Okay, alright. So masukkan value, wavelength equals to 6.63 times 10 power negative 34 divide by mass 9.11 times 10 power negative 31 times ini velocity 5 times 10 power 6. Carilah you punya wavelength. Okay, so you dapat wavelength sama dengan 1.456 times 10 power negative 10. Wavelength apa unit dia? Meter. Okay. Okay. So itulah 7.1. Black body and all the 6 formulas. Mereka dekat Wan, cikgu Wan. Ya. Mereka ditanya, formula-formula ni akan diberi ke kena hafal ke? Jadi kita pun tak tahu sebab ni topik baru. So you all kena hafal yang basic tadilah macam E equal to HF. Yang F tu you all dah tahu kan? Yes. So you derive sendiri. Sebab tu cikgu kata you hafal, at least you hafal yang basic je. Energy photon E equals to HF. And then power sama dengan NHF. Sebab tu tadi cikgu bagi power apa? Cikgu suruh hafal power apa? Power apa? Ni. Power sama dengan ni. NE. Hafal lah yang tu. Sebab E you dah tahu dah. E adalah HF. Okay. Make sure you senangkan diri you tu. Okay. Tak susah lah. Physics is easy what. Susah lagi chemistry. Okay. Physics senang Okay. Cakap senang kan? Cikgu rasa senang lah. Okay. Alright, kita terus ke ni 7.2. So 7.2 cikgu akan terangkan the basic of photoelectric. The calculation will be continued by cikgu Azni. Alright. So photoelectric. What is photoelectric? Bila you tengok photoelectric, you mesti ingat solar cell, solar panel. Itu semua menggunakan konsep photoelectric. Okay, meaning of photoelectric. Kalau soalan tanya, what is the meaning of photoelectric? Photoelectric is when a metal is illuminated by a beam of light. So ada metal, you kenakan metal tu dengan laser merah ke, biru ke, hijau ke. Okay, so different colors, different frequency. So bila you kena, electron will be emitted. Okay, ayat dia mesti ada emitted ni Okay, emitted. Okay, emitted out from the metal. Okay, so tengok cikgu lukis. So energy yang datang apa? Energy photon, because the light sekarang kita kenali sebagai photon. So photon come in paket-paket. So ada 1 paket, 2 paket, 3 paket. So datanglah energy photon, kena the surface of the metal, dia akan vibrate the electron will be out. So electron yang keluar itu kita panggil photoelectron. Kenapa photo? Sebab light.
Light is photo. Okay. So dia kena metal, dia akan keluar. So energy yang datang adalah energy photon. Which is kita kenali sebagai E equals to HF. Okay. So photoelectric occurs only if the electron is released from the metal. Kata you letak warna merah. Merah tak cukup untuk keluarkan elektron. Tu elektron tak keluar lah. Jadi you kena try warna apa pula? Warna lain pula. Warna biru. Sebab warna biru high frequency. So high frequency maybe the electron can be kicked out. Okay? Alright. So make sure you tahu So bila you nak keluarkan elektron, the energy must come with high frequency. Alright? So ini energy photon. Okay. Alright. You dah belajar dalam chapter electronic. Okay. You dah belajar dah bila you hit the metal, electron can be emitted. Okay. Emitted keluarkan. Tapi apa cara dia? Cara dia you heat, you panaskan the metal. Sekarang metal tu panas juga. Tapi you bukan bagi heat. You bagi dia light. That's why dia ada dua proses. One is called photoelectric. One is called thermionic emission. So photo maksudnya guna cahaya. Maksudnya guna heat. Okay. So bila you bagi cahaya, elektron akan keluar. So that electron, light beam on the metal surface you bagi and then dia akan keluarkan photoelectron. Tapi kalau you heat the metal, dia akan keluarkan elektron dan bila elektron tu bergerak, anode tarik, dia akan jadi cathode ray. Sebab elektron tu come from cathode. Jadi dia ada dua nama yang berbeza walaupun dia adalah elektron also. Alright? Because the source is different. Okay, ingat So photoelectric mesti bagi light. Okay? So dia akan keluarkan elektron from metal. Okay. So tengok ni, cikgu lukis bukan saja-saja lukis color Alright. As you know, kita ada satu metal. Okay. Contoh yang ni. Cikgu bagi frekuensi dia less than FO. Apa itu FO? Cikgu bagi color merah. So semua orang tahu color merah frekuensi dia very low compare to biru. So sini ada 3 color. Merah, hijau, biru. So antara tiga-tiga birulah frekuensi paling high sekali. Alright. So this photoelectric effect mesti ada these 4 karakteristik. Okay, 1 minimum frequency. Okay, so ini kita panggil threshold frequency. Okay, threshold frequency apa? Minimum frequency of light needed for a metal to emit photoelectron. So kalau cahaya yang datang tu dia kurang daripada FO, maksudnya elektron tak boleh emit. Merah, frekuensi dia sangat low, tak boleh nak keluarkan elektron. Okey, lepas tu kita tukar, letak color biru, color hijau. So hijau, the frequency is greater than merah. Jadi kita nampak, oh, frekuensi hijau is greater than FO. So it can keluarkan the electron. It can emit the photoelectron. So the higher the frequency of photon, light, the higher the EK of photoelectron emit from the metal. So the electron get enough energy to move out from the metal. Okay, so itu karakter yang kedua. So satu mesti ada minimum frequency and the second one is the greater the frequency, the greater the photon light energy. Alright? Okay, yang ketiga apa? The kinetic of the photoelectron does not depends on intensity of light. Okay, maksudnya sekarang kalau light kamu datang banyak, intensity high, dia boleh keluarkan banyak elektron. Tapi elektron tu mungkin duduk di permukaan saja. Tapi mungkin ada yang bergerak jauh. Kalau bergerak banyak maksudnya kinetic energy dia high lah. Itu cerita dia. So elektron nak kick out mesti frekuensi dia lebih dari FO. Tapi untuk dia duduk di surface atau bergerak jauh, dia memerlukan lebih banyak energi photon. So banyak energi photon, banyaklah elektron kick out. Alright? Dan the photoelectric effect
electron can be emitted instantaneously. Maksudnya kalau kamu tengok dalam thermionic emission, maybe you need some time for the metal to heat up. Dia kena panas dulu, baru elektron keluar. Tapi ini tak. Bila photon datang, kena cukup frekuensi, dia akan emit the electron. So dia instantaneously. Dia secara terus, instantly dia dah keluar. Itu adalah photoelectric effect. Okay, so this effect will be explained to you in 7.3. Okay, so cikgu ada satu lagi topik di bawah ni yang agak berat lah. Okay. Teacher Wan. Ya. Yeah? Yang contoh diberi di atas itu adalah contoh kan. It doesn't mean that cahaya merah maknanya dia lebih rendah frekuensi dia daripada F0. No. Tak. That is only an example kan. Yes. That is only example because dia depends on metal. Okay, depends on metal lah. Yang cikgu tunjuk tu contoh, cikgu nak bagi tahu kamu. Different color of light have different frequency. So maybe merah is too small, dia tak boleh keluar. Tapi mungkin ada metal yang you bagi merah already the electron can be emitted out. So dia depends on the frequency of the metal. Okay, ini contoh saja. Just to show you that frequency mesti high lah untuk keluarkan the electron. Okay, alright. Okay, Planck constant. Okay, this is an experiment just to get the value of Planck. Sebab kita duk guna saja Planck, so kita nak tahu macam mana kalau kita nak dapatkan Planck constant. How do they calculate it? Okay, so ada satu eksperimen, this one in your textbook yang you boleh buat. So ada MRSM yang ada tu, how to find the Planck constant, dia ada alat tu. So you mungkin balik ke maktab nanti, bagi maktab yang dah beli, so you boleh tengok how the Planck constant is calculated. Okay, so the theory is, cikgu nak tunjuk kat sini teori how you calculate the Planck constant. Alright, okay, bila you ada eksperimen ini, sebenarnya you ada red LED. So LED yang berbeza-beza because you nak plot graph I against V. Alright, so ini ada voltmeter, ini ada milliampere. So from this experiment, you can get the value of I and also you can get the value of V. Okay, so bila you dapat ni, you nak plot graph, you akan dapati bahawa tengok cikgu buat color different. So different color will create a V yang berbeza. So semua color akan dapat graph yang increase linearly. Graph macam ni increase linearly ya. Alright, so bila you bagi energy, so dia akan dapat V yang different depends on the color. So that different V tu masa dekat paksi X ni kita kenali sebagai activation voltage. Okay, so EP photon akan tukar kepada elektron. Alright, okay, tengok dulu cikgu punya ni. Okay, bila kamu dah dapat VA, you plot pula VA ni. Alright, you plot VA against 1 over lambda. Okay, VA tadi. Nampak cikgu buat ni VA merah, hijau and biru. Contoh ni cikgu nak tunjuk kat kamu. So you dapat satu graf yang macam ni. So di sini graf ni berhenti dekat sini. Dia tak ada sampai bawah because this one is still unexplained. Okay, so metal ni you dapat Planck cakap the gradient is the Planck constant. Biasalah kalau kamu buat fizik, any graph, the gradient will present something. Jadi dekat sini, the gradient is actually apa? M equals to V sebab gradient adalah V2 minus Y2, Y1 divide by X2 minus X1. Jadi V dia adalah, Y dia adalah V ya. This one V2, sini V1 And then di sini adalah apa? Ni X2, X1 lah. Okay, so cikgu dah tulis dah. M equals to V over 1 lambda. So kat mana yang dapat H? Macam mana boleh dapat H? So dia kata the gradient is Planck constant. So kita nak buktikan from this gradient, macam mana nak cari H tu? Alright, so cikgu pergi seterusnya. Okay, tengok gambar ni dulu. Okay, bila you letak cahaya kat sini, dekat the metal tadi kita dah belajar,
Whatever light kena, that is energy photon. So energy photon formula dia adalah HF. So bila dia keluarkan elektron, kalau elektron itu nak bergerak, mestilah dia ada electron potential energy. Di mana kamu dah belajar dah dulu. Kalau energi elektron ni dia adalah EV. Ingat tak EV? So dia nak bergerak ni mesti ada potential different. So sekarang seolah-olah tenaga foton telah ditukarkan menjadi tenaga elektron. You dah belajar kan? Energy is change into different form. So dekat sini energi foton ditukarkan kepada energi elektron. Kalau energi elektron tu bergerak, tukar pula kepada kinetic energy. Same applies here. Alright? Okay, kita nak continue tadi. Oh, dah dapat gradient. Macam mana nak cari H ni? Daripada gradient yang ada V and 1 over lambda. Okay, kita pergi ke sini. Okay, cikgu dah tunjuk dah sekarang. So, kita tukarkan EP, energi foton kepada energi elektron. Dan kamu dah tahu dah, energi foton punya formula adalah HF. Energi elektron adalah EV. Okay, dah tahu. Dan this is your gradient. Tadi gradient from the graph. M equals to V over 1 lambda. Okay, macam mana nak dapatkan H ni? Planck constant. Jadi, kita akan gantikan di sini. Okay, M equals to V tu apa? V tu dapat dari sini. Di mana V sama dengan E energy over elektron. Okay, gantikan V di sini, dia akan jadi E. Okay, cikgu buat ni dulu, sorry. Okay, so cikgu modify this one dulu. V akan jadi dengan lambda. V lambda lah. V over 1 lambda akan jadi V lambda. Okay, so gantikan V. So V sama dengan E. E is energy ya. Over elektron dan lambda. Okay. Energi tu apa? Energi tu sama dengan apa? Energi tu sama dengan energi foton. So apa formula energi foton? Dia sama dengan HF. Lambda over E. Ini M. Okay. So sekarang lambda. Apa lambda? Lambda F. Apa lambda F? So ingat tak hari tu cikgu dah buat? V sama dengan lambda F. So V ni tukar jadi C. Lambda F. Jadi lambda F ni apa ni? Lambda F ni adalah C. Jadi gantikan kat sini menjadi H, C, E. M. Jadi nampak tak ada H kat sini? Ni. Inilah Planck constant. Macam mana nak dapat Planck constant tu? Dia akan jadi H sama dengan ME over C. Jadi bolehlah kamu dapat nilai ni. Nanti dia akan dapat 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Macam mana boleh dapat? Sebab you tahu E, you tahu C dan you tahu the gradient. So ini adalah gradient graph. Ini adalah elektron punya charge ya. Elektron charge ya. 1.6 times 10 power negative 19. So C kamu tahu 3 darab 10 kuasa 8. Jadi you akan dapatlah nilai H. Jadi you kena tahu macam mana Planck cari the H. Susahnya dia nak buat benda ni. Jadi you kena tahu relate lah the things that you understand di sini. Okay, so from the graph, the gradient is actually the Planck constant. Okay, so berat dah sangat. Kita continue with Cikgu Azni. Okay, terima kasih Cikgu Wan. I start first. Okay. Alright, Ken, continue. Okay, nampak tak paparan Cikgu? 7.3, Einstein Photoelectric Theory. Nampak Okay. Okay.
Alright, so kita continue. Tadi Cikgu Wan dah sentuh 7.1 and 7.2. Okay, so Cikgu akan continue dengan 7.3 about Einstein photoelectric theory. Okay, so Einstein photoelectric theory ni Einstein terbitkan pada tahun 1905. Okay, di mana teori ni successfully explain all the characteristic of photoelectric effect. So dia boleh menerangkan tentang karakteristik. Explain all the characteristic of photoelectric effect. So apa dia 4 karakteristik photoelectric effect tadi yang telah diterangkan oleh Cikgu Wan tadi So apa dia? Cikgu Wan kata tadi the greater the F, the greater the kinetic energy. The greater the frequency of photon or of the light tu, the greater the kinetic energy. Yang kedua, karakteristik yang kedua is minimum frequency needed to emit electron. So ada frekuensi yang paling minimum, yang boleh menyebabkan elektron keluar. Kalau foton yang bawa tenaga tadi, tenaga dia kurang daripada frekuensi dia, kurang daripada minimum frekuensi tu, maka elektron tadi tak boleh keluar daripada permukaan metal. Yang ketiga, so kinetic energy is not depend on light intensity. Kinetic energy tidak bergantung kepada light intensity. And then photoelectron emitted instantaneously. Ni 4 yang Cikgu Wan dah cerita tadi, 4 karakteristik tu. Dan Einstein ni dia berjaya explain lah tentang semua keempat-empat karakteristik ni. So Einstein dia apply idea energy quantum daripada Max Planck. Di mana dia kata energy carried by light, particle or dia namakan sebagai photon. So energy of each photon is directly proportional to the frequency of light. So kita tengok, tadi dia kata energy, energy of each photon directly proportional to the frequency. Yang ni pun Cikgu Wan dah terang dah tadi. So E directly proportional to F. So E equals to HF. So H ni tadi apa? H ni adalah Planck constant. Yang kedua, Einstein kata energy carried by photon. So each quantum of light is a discrete packet of energy. So many energy packet in a beam of light. So dalam satu sinaran cahaya tu ada banyak paket-paket energy. So photon energy will fully absorb. Photon tadi dia bawa tenaga. So tenaga tu akan fully absorb by electrons in metal. So dia kata elektron ni akan absorb semua tenaga daripada photon. So tenaga tu digunakan untuk apa? So energy is used to release the electron from the metal. Tenaga yang diabsorb tadi dia gunakan untuk nak keluarkan elektron dari permukaan metal tu lah, dari metal tersebut. And yang utama dia absorb photon energy tu untuk keluarkan elektron. Emit the electron. Yang kedua, kalau ada extra, extra energy will become kinetic energy of photoelectron. So dua kegunaan lah energy yang dia absorb daripada photon tadi, dia gunakan untuk release elektron. Dan kalau ada extra energy, dia akan gunakan untuk menggerakkan elektron tu sebagai menggunakan tenaga kinetik lah untuk menghasilkan tenaga kinetik. So elektron yang dah keluar daripada permukaan metal tu kita panggil dia photoelektron ya? Photoelektron. Ya, betul.
Alright, so elektron yang keluar je akibat daripada dia absorb energi daripada foton. Okey, bila dia dah absorb energi daripada foton, dia boleh keluar daripada metal. So kita namakan dia sebagai photoelectron. Okey. So nak release elektron. Okey, untuk release elektron ni ada dua benda yang kita kena pertimbangkan. Okey. So yang pertama kita kena pertimbangkan work function. Okay, so nak release elektron ni first nak kena tengok work function. Work function ni kat mana? Work function ni pada metal. Pada bahan atau logam yang nak keluarkan elektron. So apa dia work function ni? Okay, so work function is the minimum energy. Okay, minimum energy required for a photoelectron to be emitted from the metal surface. Maksudnya, work function ni tenaga yang paling minimum lah untuk dia keluar daripada metal tu, metal surface. Okay, dan syarat yang kedua, okay, adalah kita nak tengok pada threshold frequency. Tadi Cikgu Wan pun ada sebut tentang threshold frequency. So kalau threshold frequency ni, dia tengoklah foton tu dia bawa frekuensi berapa. Dan apa dia maksud threshold frequency? Okay, threshold frequency pula is minimum frequency for a light, okay, photon to produce photoelectric effect. So, ada dua syarat ni yang you kena ingatlah untuk berlakunya photoelectric effect. Okay. Alright, cikgu bagi contoh ni. Okay. Katakan metal ni, work function dia adalah 3.648 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, ni work function metal ni lah. So, dalam ketiga-tiga kes ni, cikgu guna metal yang sama. Okay, katakan untuk the first diagram, okay, cikgu pancarkan cahaya yang tenaga dia adalah 3.5 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, tadi kita dah belajar kan work function tu adalah tenaga minimum yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron daripada logam lah. Okay, so sekarang kita comparekan. Okay, work function yang diberikan adalah yang dibawa oleh foton tu 3.5 darat 10 kuasa negatif 19. Work function metal 3.64 darab 10 kuasa negatif 19. So, apa yang kita boleh katakan? Okay, so kita katakan tenaga foton ni, tenaga yang dibawa oleh foton ni kurang daripada work function metal. So, apa jadi kalau tenaga foton ni kurang daripada work function metal? Maka, no electron release. Elektron tak boleh keluar lah sebab dia tak cukup tenaga. Tak capai kepada tenaga minimum dia. So, bila kita suluh dengan cahaya yang dia punya energi ni 3.5 darab 10 kuasa negatif 19, so elektron tak boleh nak keluar. Okey, kita tambah lagi guna cahaya yang sama, kita cerahkan lagi guna intensiti yang tinggi pun sama. Okey, elektron tak boleh nak keluar. Okey, so kita tengok kes yang kedua. Okey, katakan kes yang kedua cikgu bagi. Okey, energi yang datang ni pula berapa nilai dia? Okey, nilai dia adalah 3.648 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, so metal yang sama, so work function dia samalah. Okey, so kita bandingkan. Oh, 3.648 darab 10 kuasa negatif 19 daripada tenaga foton tu sama dengan work function dia. So, bila sama, apa berlaku kepada elektron? Elektron boleh keluar. Okey, elektron boleh keluar lah sebab sama work function dia dengan energi yang dibawa oleh foton tu. Okey, tapi dia keluar saja, dia tak boleh bergerak.
Sebab apa? Tenaga yang digunakan tu ngam-ngam je untuk dia nak bebas daripada metal tu, permukaan logam tu. Alright, dan kes yang ketiga, okay. Cikgu sinarkan metal ni dengan foton yang energi dia 3.8 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, so kita compare kan. Oh, E ni lebih besar daripada work function metal. So, bila lebih besar apa berlaku? Elektron boleh keluar. Okay, so elektron bila dia dapat 3.8 darab 10 kuasa negatif 19 ni, apa dia buat dulu? Dia keluar. Okay, dia duduk kat permukaan. Kemudian ada baki tak daripada tolak dengan work function dia? Oh, ada. Bila ada, barulah dia boleh bergerak. So, yang baki tu digunakan sebagai tenaga kinetik dia lah. Okay, berapa baki dia tu? So, kita boleh tolak lah. Okay, contohnya kat sini. Okay, 3.648 darab 10 kuasa negatif 19 ni dia gunakan untuk keluar, release daripada ikatan lah antara molekul dan keluar daripada metal tu. Okey, kemudian ada berapa lagi baki dia? So baki dia kalau kita ada 3.8 darab 10 kuasa negatif 19 tolak dengan 3.648 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. So baki inilah yang digunakan ditukarkan kepada kinetic energy. So 3.8 tolak dengan 3.6 dapat 0.2 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. So this ni nilai ni okay dikonvertkan kepada kinetic energy. Okey. So tadi kita kata tentang kalau kita nak cari threshold frekuensi dia. Okey, tadi kita dah tahu dah threshold frekuensi adalah minimum frekuensi yang membolehkan elektron tu keluar daripada metal tu lah. So kalau nak cari berapa threshold frekuensi dia, kita boleh gunalah persamaan E equals to W. Okey, E ni adalah energi daripada foton. Okey. Okey, dan W ni adalah work function. Okey, so HF equals to W. So kita nak cari F. F note dia frekuensi ambang ataupun threshold frekuensi. So work function dia adalah ni lah. Okay, 3.648 darab 10 kuasa negatif 19 bahagi dengan Planck constant. Okay, Planck constant semua dah hafal kot. Okay, H equals to 6.63 times 10 to the power of negative 34. So, kita dapat 5.50 times 10 to the power of 14 Hertz. So, ni adalah threshold frekuensi dia. Kalau frekuensi foton tu kurang daripada threshold frekuensi ni, maka elektron tadi tak boleh keluar lah, tak boleh emit. Okey. Alright, kemudian kita tengok, okey, photon energy ni sama dengan apa? Tenaga daripada photon, okey, is equals to the minimum energy required to release electron. Okey. Plus maximum kinetic energy of photoelectron. So, daripada tenaga foton yang dibawa tadi, okey, elektron akan serap, okey, dan dia gunakan minimum energy untuk release. Dan kalau ada lebih, dia gunakan untuk kinetic energy, untuk pergerakan dia. So, kita boleh tulis formula ni seperti berikut. Okay, E equals to W plus K max. Okay, E kita dah tahu equals to HF. Okay, W work function dia plus half mv squared. Mv squared ni, okay, kita belajarlah kinetic energy equals to half mv squared. So at FO,
FO ni apa? FO is the threshold frequency. Okay, pada threshold frequency tadi, K max equals to 0. Okay, dia hanya pada threshold frequency tu energi yang diabsorb tu cukup-cukup untuk dia lepas daripada keluar ke permukaan. Okay, so K max equals to 0. So, kita masukkan dalam formula ni 0 equals to HF naught minus W. Okay, so W equals to HF naught. Ni formula yang cikgu cari tadi. Cikgu nak cari frekuensi ambang ni ataupun threshold frekuensi, cikgu guna formula ni lah. Okay. Kemudian, okay, cuba kita tengok yang ni pula. Okay, bila kita modify, okay, ni daripada yang atas ni lah. Okay, setengah MV squared max, ni EK equals to HF minus W. HF ni adalah energi daripada photon E equals to HF tadi. Tolak dengan work function dia. So yang ni yang kita kenali sebagai Einstein Photoelectric Equation. Okey, kita gantikan lagi. Okey, tadi kita katakan okay, W equals to HF naught. So kita gantikan W ni dengan HF naught. Okey. So dapat satu lagi formula. Okay, setengah MV squared max equals to H dalam kurungan F tolak F naught. Okay. So satu lagi formula lah. Alright. Okay. Kemudian, okay, ni metal and work function dia. Okay, ni contoh-contoh metal dan work function. So kalau kita tengok kat sini, work function dia bagi dalam electron volt. Okay, tapi untuk kita, untuk standard awak, kita banyak guna dalam joule. So kita kena convert lah kalau dia bagi dalam electron volt. So kita kena convert kepada joule. Okay, kalau kita tengok kat sini contoh dia sodium. Sodium work function dia 2.28 electron volt. So maksudnya untuk elektron keluar daripada keluar ke permukaan sodium, tenaga minimum yang dia perlukan adalah 2.28 electron volt. Okay, zinc 4.31, okay, silver 4.73. So kalau kita tengok kat sini, so lagi besar work function dia kalau kita tengok platinum. Platinum ni work function dia besar 6.35 electron volt. So elektron pada platinum ni agak susah lah nak keluar. Dia mesti dapat tenaga yang banyak lah berbanding dengan sodium ke berbanding dengan zinc. Okay, so lagi besar work function dia, so maka elektron lagi susah lah untuk keluar. Alright. Okay, ni ada sedikit contoh calculation work function. Okay, kalau dia bagi tantalum, okay, TA, if threshold frequency is 1.03. Okay, berapa work function dia? Okay, so seperti biasa kita tulis formula dulu. W equals to HF naught. Okay, then gantikan Planck constant. Kita dah tahu 6.63. Darab 10 kuasa negatif 34. Darab dengan work function tantalum TA 1.03 darab 10 kuasa 14. So, dapatlah work function untuk TA tu 6.8289 times 10 to the power of 20 joule. Okay, kalau gold pula, formula yang sama. Okay, masih sama, gantikan dia punya Planck constant, darab dengan threshold frequency dia. Okay, so dapatlah nilai work function untuk gold. Okay, seterusnya. Relationship between K max and F. Okay, so graf ni ada dalam textbook awak. Okay, dia kata kalau dia plotkan K max dengan frekuensi. So katakan graf dia dapat macam ni. Okay, so dekat sini, okay, kalau kita tengok dia start daripada formula K max lah. Sama dengan E minus W.
Okay, so K max equals to HF minus W. Okay, dan kita samakan dengan, sebab kita dapat graf garis lurus kan, samakan dengan persamaan graf garis lurus. Y equals to MX plus C. Di mana Y kita adalah K max, okay, and X kita adalah frekuensi. So apa yang kita dapat kat sini? Apa maklumat yang kita dapat kat sini? Okay, so maklumat yang kita dapat, okay, gradient of the graph, M lah. Okay, kalau kat sini M. M ni sama dengan apa? Sama dengan H. So H tu apa? H adalah Planck constant. Okay, kemudian Y-intercept. Okay, C. C is the Y-intercept. So Y-intercept sama dengan apa? Okay, Y-intercept akan sama dengan work function. Mana Y-intercept? Okay, nak dapat Y-intercept, you kena panjangkan lagi lah. Sampai ke sini. So sini memberikan work function. Okay, so kalau kita tengok kat sini, sebelum threshold frekuensi ni kan, tak ada photoelectric effect. No photoelectric effect. Sebab frekuensi yang lebih rendah daripada threshold frekuensi ni, F rendah daripada F naught. So, no photoelectric effect. Sebab apa? Elektron tak boleh keluar lah kalau frekuensi cahaya tu, frekuensi foton tu lebih rendah daripada frekuensi yang sepatutnya. Okay, kalau kita tengok sebelah kanan ni, okay, F dia lebih besar daripada F naught. So, maka berlakulah kesan photoelektrik. Okay. Kalau graf sebelah ni, okay, kita combinekan, okay, katakan ada metal A, ada metal B dan metal C. Okay, K max masih sama, Y axis dia K max dan X axis dia pun masih sama frekuensi. Okay, so kan kita tahu tadi setiap metal berbeza, dia mempunyai work function yang berbeza. Okay, work function ni dia depends on material tu, metal tu apa. So katakan metal A, so graf dia kat sini. So FA dia, F naught dia di sinilah. Okay, untuk B, okay, F naught dia di sini. Dan untuk yang biru ni, C ni, F naught dia pada C. Okay, so dia kata apa? Graph with same gradient. Okay. Gradient ketiga-tiga graf ni adalah sama. So, kalau tadi gradient ni memberikan apa? Memberikan Planck constant. Tu yang tadi teacher Wan kata Planck constant tu akan samalah. Untuk metal A, gradient dia sama dengan metal B, sama dengan metal C. Okay, so kita dapatlah a constant value yang kita namakan sebagai Planck constant. Alright. Okay. Kita tengok kepada calculation. Okay, dia kata calculate the maximum kinetic energy of an electron ejected from silver. Okay, kalau diberi apa? 3.13 times 10 to the power of 15 Hertz photon. Maksudnya photon tu bergerak dengan frekuensi frekuensi dia 3.13 darab 10 kuasa 15. Okey, diberi work function untuk silver 4.73 electron volt. Okey. Electron volt. Kemudian diberi lagi Planck constant. Okey, sekarang kita nak cari berapa K max dia, maximum kinetic energy. Okey, apa yang perlu kita buat dulu? Okey, apa formula K max? Okey, K max kita tahu formula dia equals to E minus W. Okey, E dia bagi tak? Okey, E dia tak bagi secara direct. Okey, dia bagi kita H. Maksudnya E tu kita kena gantikan dengan HF. Okey, HF minus W.
Okey, kemudian apa yang kita perlu buat ni? So W ni kita kena tukarkan dulu kepada joule. EV mesti tukar kepada joule. Okey. W sama dengan EV, kita nak tukar dalam joule. Okey, W sama dengan 4.73 times 1.6 times 10 to the power of negative 19. Okey, ni adalah yang penukaran lah kepada joule. Kita darab dengan 1 elektron volt. So dapat berapa? Okey. Kita dapat 7.568 times 10 to the power of negative 19 joule. Dah dapat dalam joule, barulah kita masukkan dalam formula sini. Okey, so Planck constant dia 6.63 times 10 to the power of negative 34 times 3.13 times 10 to the power of 15. Okay, 2HF minus W. Okay, W is 7.568 times 10 to the power of negative 19. Alright, then the answer is 1.3184 times 10 to the power of negative 18. Okay, so ingat kalau dia bagi dalam electron volt, okay, you kena convert dululah dalam joule. Okay, contoh lagi. Okay, calculate the maximum kinetic energy and velocity of an electron ejected from zinc by a 275 nanometer photon. Okay, case ni pula dia tak bagi frekuensi, tapi dia bagi kita wavelength. Okay, so nak cari apa? Okay, nak cari maximum kinetic energy dan ada dua kat sini kita nak cari velocity of electron. Okay, so diberi work function untuk zinc, okay, 6.896 times 10 to the power of negative 19. Okay, lambda. Lambda dia bagi dalam nanometer. Okay, so kita kena convert dulu dalam meter. So dapat 275 times 10 to the power of negative 9 meter. Okay, so kita convert dulu dalam meter sebab ni nano. Right, then mass of electron Me equals to 9.11 times 10 to the power of negative 31 kg. Okay, kita nak cari dua, Kmax dengan velocity electron. Okay, so start dengan formula lah. Kmax, formula dia E equals to, Kmax equals to E minus W. Tersasul dah cikgu pun. Okay, so E, dia tak bagi secara direct E, tapi dia bagi kita lambda. So apa formula E yang ada lambda? So E equals to HC over lambda. Okay, minus W. W work function lah, dah diberi. Okay, so HC, kita gantilah H2 Planck constant. Darab dengan C. C is the speed of light lah. Speed dia 3 darab 10 kuasa 8. Okay, so darab kita dapat ni. Okay, tolak dengan work function dia. So berapa Kmax dia? Kmax dia adalah 3.3673 times 10 to the power of negative 20 joule. Okay. Alright, selesai untuk Kmax. Kita ada satu lagi. Kita nak cari velocity elektron yang keluar tu berapa? Okay, so kita tahu ni formula ni kita guna. Okay, Kmax equals to half mv squared. Okay, formula untuk kinetic energy lah. Okay, so kita gantikanlah Kmax yang kita dah dapat tadi. Okay, masukkan dalam persamaan ni dan dapatlah velocity of electron tu berapa. So, hasil pengiraan kita dapati elektron tu bergerak dengan kelajuan 2.72
darab 10 kuasa 5 meter per second. Okey. Alright, tu contoh pengiraan lah. Okey, kita masuk pula kepada generating photoelectric current in a photocell circuit. Okey, ni lebih kurang macam Cikgu Wan dah terang dah tadi. Okey. So ni kita panggil sebagai photocell circuit. Okey, dia mengandungi apa? Okey, dia terdiri daripada glass tube di mana glass tube ni adalah vacuum. Maksudnya no air lah dalam ni. Okey, kemudian kita ada cathode dan ada anode. Okey, cathode ni inilah targeted metal kita. Okey, yang kita nak sinarkan dengan cahaya. Okey. So, apa berlaku bila cahaya disinarkan pada cathode ni? Okey. When light strike the cathode, so what happen? Tadi kalau frekuensi dia lebih besar daripada frekuensi ambang ataupun threshold frekuensi light. Kalau frekuensi light atau frekuensi photon greater than threshold frekuensi untuk cathode ni, maka apa berlaku? Photoelectron will emitted. So elektron akan keluar lah. So elektron akan keluar. So photoelektron ni, elektron kita tahu dia bercas negatif. So mestilah dia akan tertarik ke plate yang bercas positif. So bila dia keluar, dia akan tertarik ke plate positif dan dia akan mengalir dalam litar ni lah. So bila dia mengalir dalam litar ni, so current yang mengalir ni lah yang kita namakan sebagai photoelectric current. Okay. Alright, kemudian gambar sebelah ni kalau masih photoelectric photocell circuit, okey, tapi cathode ni kita lapiskan dengan dua material lah. Okey, metal yang pertama kita guna cesium dan yang kedua kita guna lithium. Okey, so kalau kita tengok cesium dengan lithium ni beza work function lah sebab every metal have different work function. Okey, kalau work function untuk cesium dia adalah 2.14 electron volt. Kalau lithium 2.3. 2.5. Okey, sorry. Alright, so kita dapati yang cesium ni lebih rendah lah daripada lithium. So bila cesium ni lebih rendah, okey, bila cahaya dipancarkan, foton tu dipancarkan, okey, threshold frekuensi dia pun akan lebih rendah daripada lithium. Maka elektron akan lebih mudah keluar lah kalau guna light, foton yang sama. So kalau foton atau light tu dipancarkan kepada cesium, okey, cesium akan lebih mudah mengeluarkan elektron berbanding lithium kalau kita guna sinar yang sama. Okey. So maximum wavelength to produce electric current is around 579 nanometer. Kalau untuk lithium pula, maximum wavelength to produce photoelectric current is 495 nanometer. So kita tahulah hubungan dia bila frekuensi besar. So what happen to lambda? Lambda small. Okay. Alright. Okay, ni tentang sikit simulation. Tengok boleh masuk ke tak? Okay, tak dapat. So ni just nak tunjukkan. Okay, kalau banyak-banyak macam ni maksudnya intensity dia tinggi. So ni yang sebutir-sebutir ni adalah photon lah. Okay, kalau intensity dia tinggi maka banyaklah photon yang dipancarkan, dikeluarkan. So kalau photon, okay, kalau photon intensity greater
So photon pun greater. So bila photon pun banyak yang dihantar kepada logam ni, maka apa akan jadi? Photoelektron pun yang keluar pun lebih banyak. So bila intensity bertambah, maka photoelectric current juga bertambah. Okey, sebab intensity tu bergantung kepada nilai photon. So intensity tinggi maksudnya photon yang sampai dekat metal tu lebih tinggi. Okay. Alright, and then last sekali is about application. Okay. So application dia dalam apa? Okay, so kita tengok dalam photocell. Okay, dalam light sensor. Okay, kita ada image sensor. Ada light detector. Okay, dekat pasaraya pintu yang automatic terbuka tu. Bila kita dekat, pintu tu terbuka. Okay, dalam solar panel. Okay, dekat ISS. Okay, and then lampu jalan yang menyala pada waktu malam. Okay. So semua ni adalah application lah daripada apa yang kita belajar photoelectric tadi. Okay. So habis tentang lesson. Okay. So ada soalan ke setakat ni? Tak ada. Okay, tak ada Kalau tak ada, kita tengok soalan pula. Okay. Alright. Okay, sekejap ya. Sekejap. Okay, so question number 1. Okay, dia kata diagram 1 shows a visible light spectrum. Okay, underline the correct answer. Dia suruh gariskan correct answer, jawapan yang betul. So visible light spectrum is example of, okay, so kalau kita tengok spektrum ni kan, selanjar je, warna merah semua, tak ada garis pemisah. So bila dia tak ada garis pemisah, dia adalah continuous spectrum. Okay, dia adalah spektrum continuous. Okay, kemudian what is the meaning of quantum energy? Okay, apa dia quantum energy? Okay, quantum energy. Energy packet. Okay, energy is energy packet. Discrete. Is Tambah discrete energy packet. Okay, discrete energy packet. Okay, and dia adalah not Continuous. Okay. Energy dah. Okay. So who introduced the concept of quantum? Siapa introduce? Max Planck. Okay, make sure ejaan betul nama orang. Tak ada kompromi, kena betul lah. Okay, then what is the similarity between the concept of quantum and photon? Okay, sebenarnya sama je lah. Quantum ni diperkenalkan oleh Max Planck. Kemudian photon ni pula Einstein dia ambil idea quantum tu, dia keluarkan, dia bagi nama sebagai photon. So apa persamaan dia? Okay, persamaan dia energy is directly proportional to frequency. Okay. Of wave. Of light or wave lah. Okay, boleh juga kalau nak tulis the greater the energy, the greater the frequency of light, the greater the energy.
Kalau tak mau tulis directly proportional pun. The greater the energy. Okay. Soalan 2. Okay, soalan 2 pula dia kata diagram 2 shows a laser pointer used by a presenter. The wavelength of the laser light is 6.7 times 10 to the power of 2 meter. The power of the laser is 1 milliwatt. Okay, step 1, characteristic of photon. Dia tanya apa characteristic of photon. So, apa dia photon? Characteristic of photon. So, photon ni no mass. Dia tak ada jisim. Okay, dan dia juga boleh dia bawa energy, have energy. And then bila dia bersifat sebagai particle, okay, photon ni dia ada energy and momentum. Okay, kemudian gerakan dia pula macam mana? Dia move at speed of light. In vacuum. Okay. Alright, is it possible to observe each of the photon? Okay, possible tak? Observe photon within the laser individually using naked eyes. Explain your answer. So, ada dua soalan kat sini. Mula-mula dia tanya, is it possible? So, possible tak nak tengok dengan naked eyes? Okay, so no lah. Kemudian, dia nak explain your answer. Kenapa kita cakap no? Okay, kita hanya we can just see the effect. Only effect of wave. Kita hanya nampak kesan dia sahaja. Okay. Alright, then seterusnya dia suruh calculate the energy of the single photon in laser light. Okay. Nak suruh kira energy. So, macam mana? Keluarkan dulu formula. Okay, formula dia apa? E equals to apa yang dia bagi tadi? Keluarkan dulu maklumat dia bagi lambda. Okay. Lambda sama dengan 6.7 times 10 to the power of negative 2 meter. Okay. Power kita tak gunalah dalam kes ni sebab kita nak cari energy sahaja. Then write down the formula. Okay, E kita tahu equals to HF. HF. Tapi dekat sini dia tak bagi kita frekuensi, dia bagi kita lambda. So kita gunalah E equals to HC over lambda. Okay. So, kita gantikanlah. H adalah Planck constant tadi. Berapa nilai Planck constant? 6.63 times 10 to the power of negative 34 times dengan C, laju cahaya. Okay. Divide by lambda. Lambda dia bagi. Okay, check unit dia meter. Okay, so kita boleh terus guna. Okay, selesaikan. Dapat berapa? 2.9687 darab 10 kuasa negatif 24. Unit apa? Energy. Unit joule. Okay. Alright, number 3 pula. Okay, diagram 3 shows the example of photoelectric effect application, okay, P and Q. Okay, name the example of photoelectric effect application shown in the diagram 3. So, apa nama dia? So, yang P tu apa? P is the
ISS solar Cell. panel. Solar panel or solar cell. Hmm. Okay, solar cell. Okay, Q. Ni selalu kita nampak kan? Lamp. Apa dia? Okay, solar panel. LED lamp. Okay, solar panel untuk lamp lah. Alright, name the physicist. Okay, name the physicist that introduced the photoelectric theory. Okay, siapa physicist yang introduce? Albert Einstein. Okay, Albert Einstein. Good. Boyfriend ni boyfriend. Albert Einstein. Okay, so then dia suruh apa? Suruh underline the correct answer. The range of temperature. Okay, range of temperature which will allow high efficiency of electricity production should be. Bila dia suruh underline, kita kena underline lah. Should be high lah. Underline high. Then dia kata the minimum energy required to knock off the electron from the atom in solar cell should be low. Okay. Minimum Sebab energy. minimum energy required, kita nak lebih dengan tenaga yang sikit, kita boleh keluarkan elektron lah. Okay. Alright, number 4. Okay. Kita ada final soalan ni Azni. Final? Yang ni ke? And last lah. That time is 9:50. So this number 4 nak discuss ke tak? Discuss lah. The last one lah. Alright. So number 4 pula dia kata diagram 4 shows beam of light with wavelength illuminated on the surface of metal and photoelectron release. Okay, bila disebut photoelectron release, apa yang kita tahu? Maksudnya dia dah energy yang dapat tu lebih daripada work function lah. Okay. So name the related phenomena. Fenomena apa ni? Dia adalah Photoelectric Effect. Kesan ataupun fenomena. Okay, state the meaning of work function. Okay, apa dia work function? Work function is the minimum energy required, diperlukan untuk apa? Okay, for photoelectron to be emitted, dikeluarkan supaya photoelectron tu boleh keluar from metal surface. Okay. Alright. Then dia suruh calculate the photon energy. Okay, nak calculate the photon energy. Okay, formula. Okay, sebelum formula kita list down dulu apa yang dia bagi. Okay, apa yang dia bagi kat sini, dia bagi wavelength. Okay, so write down the wavelength. Wavelength equals to 590 nanometer. Ada nano kat sini. So bila ada nano kat sini, apa yang kita perlu buat? Kita kena tukar dululah. Okay, 590. Nano is 10 to the power of negative 9 meter. Alright. Okay, kemudian nak guna formula apa nak cari energy? So energy E equals to HF. Okay. Frekuensi tak ada. So H apa? Hc over lambda. Okay. Jadi kita gantikan E, H, Planck constant tadi 3.3, Planck constant 6.63 times 10 to the power of negative 34 times C, C 3 times 10 to the power of 8 divide by lambda in meter
590 times 10 to the power of negative 9. So we will get 3.3712 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, then dia suruh calculate lagi. Calculate apa pula? Calculate the work function of the metal if the maximum kinetic energy of photoelectron is 9.92 times 10 to the power of negative 20 joule. Teacher tersasul dah. Okay, so apa yang kita ada? Dia bagi kita work function. Okay. So work function sama dengan nak cari. Okay. Dia bagi K max. 9.92 darab 10 kuasa negatif 20 joule. So formula apa yang kita nak pakai? So E sama dengan tadi W plus K max. K max. So kita nak cari W. W equals to E minus K max equals to E dia HF. HF tolak dengan K max dia dah bagi 9.92 darab 10 kuasa negatif 20. Di atas So, dah ada dah HF. HF tadi HF 3.3712. darab 10 kuasa negatif 19 tolak dengan 9.92 darab 10 kuasa negatif 20. Yes. Okay. So kita dapat W dia 2.379 darab 10 kuasa negatif 19. Unit apa work function? Masih joule. Okay. So 5 skip Okay. Tengok essay sikit. Okay, essay. Essay number 7 or 8? Number 8. 8 lah. Alright. 5 minit. 5 minit. Okay. You are required to investigate the characteristic of photocell to be used in a night vision camera as shown in the table 8. Okay, explain the suitability of each characteristic and specification. Determine the most suitable photocell. Okay, that can be used in night vision camera. Give reason. Okay, so kalau soalan macam ni, selalunya kita buat table. Ada berapa kolom? 3. Okay, so untuk first column kita nak letak apa? Kita letak aspect lah. Okay, kemudian yang ni adalah characteristic. And then reason. Okay, so aspek yang pertama dari segi light source. Okay, light source kita nak pilih apa? Okay, kita ada dekat sini dia bagi infrared dengan UV kan, ultraviolet. Lepas tu ada white dengan red. Okay, so kita nak pilih apa ni untuk dia punya light source dia. Kita ambil infrared. Okay, kita pilih yang ni, infrared. Okay, so reason kenapa nak pilih infrared? Sebab kita tahu dia adalah infrared ni small radiation effect. Dia memberikan kesan radiasi yang kecil lah. So dia adalah less harmful. Kurang membahayakan lah. Okey, kemudian Light source intensity. okey. Light source intensity. Tadi dah pilih light sumber cahaya. Sekarang kita nak tengok intensity dia pula. Kita nak intensity yang Low. nak high ke nak low?
Kita pilih low. Okay, kenapa kita nak low? Okay, reason dia low energy Use. saving lah. Okay. Light source intensity low. Sebab apa? Sebab kita tahu yang tadi light tu, intensity of light tidak mempengaruhi apa? Tidak mempengaruhi banyaknya photon tu, banyaknya elektron keluar. Okey, kemudian seterusnya kita ada type. Type of photocell. Okey, kalau tadi yang cikgu tunjuk tu adalah vacuum tube lah. So sekarang kita ada dua pilihan, sama ada kita nak semiconductor ke nak vacuum tube. So teacher pilih semiconductor. Kenapa nak pilih semiconductor? Sebab semiconductor kan size dia small. Okay, and then dia use low power. Dia hanya gunakan power yang sedikit lah. Okay. Alright, and then the last Low. spec is work function. Okay, work function. So kita nak low ke high? Kita nak low. Kenapa nak low work function? Tadi kan kita belajar kalau low dia electron easily to emit from ataupun easily to release lah. Release from metal. Atau okay, kita juga boleh jawab okay, kalau work function dia rendah, dia more sensitive to detect apa? To detect photon interruption. Photon interruption. Okay, kalau dia sensitif, dia akan cepat ni lah, mudah emitted. Okay, orang tulis lukis table cantik-cantik lah ya. Okay, so kita dah letakkan karakteristik. So kita tengoklah mana yang paling banyak kita write tadi. Okay. So infrared, okay, low, semiconductor, work function low. So you choose apa? Okay, choose A. Okay, reason kenapa choose A? Because Infrared. Tulis infrared terus Infrared terus. Type low intensity. Low intensity Semiconductor photocell. And low work function. and low work function. Okay, siap.